ሰላም ከመይ ትኾኑ ቤተሰብ ዜና ነዝዕለት መላእ ተጋሩ ዘቆጥዐን በዘይ አፈላላይ ኩሎም ውድባትን ሰልፍታትን ትግራይ ዝተቃወመውን ውሳነ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ዕንኡኡ ስዒቡ ካብ ዝተፈላለያ ሰልፍታት ትግራይ ዝወፀ መግለጽታትን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ቻናልና ሳብስክራይብ ናገበርኩም ክትከታተሉና ንዕድም። ሕወሓትን ካልኦት ውድባትን ትግራይ ብዛዕባ ውሳነ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ዝኾኑ መግለጽታት ሒዞም ወፂኦም ኣለዉ። ምስ ክልል ኣምሓራ ናይ እጀታ ሕቶ ዘለወን ከባቢታት ትግራይ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይቲ ክልል ወፃኢ ኮይነን መረፃ ከካይዳ ዝብል ውሳነ ዘይሕገ መንግስታዊ እዩ ክብል ዝነቐፈ ሓያሎ ውድባት ትግራይ ብውፁፅ ክእረሙ እውን ፃውዒት ኣቕሪበን እየን። እቲ ንልዕሊ ፍርቀ ዘመን ዓብላሊ ውድብ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐስን ዝመርሕን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማሊ ኣማሽዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ውሳነ ኣዋጅ ኩናት ክብል ብምግላፅ ንሕገ መንግስቲ ዝሃገር ኮነ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዕሊ ዝጥሕስ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝባእሰ ሓደጋ ዘእትዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቦርድ ትማሊ 23 ለካቲት 2025 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እተን ኣካታዕቲ እናበለን ዝገለፀን ከባቢታት ሕገ መንግስታዊ ፍታሕ ክሳዕ ዝረኽባ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ተወከልቲ ፌደራል ክመርፃ ኣለወን ዝብል ውሳነ ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከም ዝተቐበለ ገሊጹ። እተን ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኮነ ኣምሓራ ወፃኢ ኮይነን መረፃ ከካይዳ ተወዲብለን ዘሎ 5 ክልላት መረፃ ሑመራ፣ ዓድረመፅእ፣ ጸለምቲ፣ ኮረም፣ ኦፍላን፣ ራያ ኣላማጣን እየን። ሕወሓት እቲ ውሳነ ነቲ ሎሚ ፅባሕ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ መረበቱ ክምለስ ብሃንቀውታ ዝፅበ ዘሎ ውፃእ መዓት ህዝብና ተበቲኑ ክተርፍ ዝብይን ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዕጡቃት ኣሎ ንዝበሎ ህዝቢ ድማ ስቃዩ ዘናውሕ ቁሉዕ ኣዋጅ ክብል እዩ ኮኒንዎ። ጉዳይ ላዕላዊ መሬት ትግራይን ህልውና ህዝቢ ትግራይን ዘይሕልፍ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ዝገለፀ ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ህልቂትን ምብትታንን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝቐፅሉ ተግባራት ካብ ዝገብሮ ዘሎ ግዙፍ ወታደራዊ ምቅራራብን ከበባን ተቆጢቡ ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊነት መሬት ትግራይ ክኽብርን ዝተመዛበሉ ናብ መረበቶም ክምለስን እውን ፀዊዑ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ሓዱሽ ውጥጥ ክውላዕ ዝተፈሓተ ሽርሒ እዩ ክብል እውን ተቃወሙ ገሊጹ እዩ። ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብ14 ግንቦት 2025 ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ መዝገብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሃገር ከም ዝሰረዞ ይፍለጥ እዩ። እቲ ቦርድ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ዝገደሙ ውድባት ዝኾነ ሕወሓት ድሕሪቲ ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ብፍላይ ከም ሰልፊ ብምምዝጋብ ዝተዋሃቦ ግቡእ ኣይፈፀመን ብምባል ከም ዝሰረዞ ገሊጹ ነይሩ። ሕወሓት ምጅማር ኩናት ትግራይ ስዒቡ ኣብ ጎንፃዊ ምንቅስቃስ ተሳቲፉ ብምባል ተሰሪዙ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝፈረሙ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ግና ሕጋውነቱ ተመሊሱሉ ምንባሩ እውን ኣይርስዕን። እቲ ምስ ሕወሓት ተፈሓፊሖም ብዝወፁ ነባራት ኣባላትን ካልኦት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመስረቱ ሚሊተሪ ካውንስል ትግራይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝተባሃለ ውድብ ብወገኑ ነቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ብትሪ ከም ዝቃወሞ ገሊጹ ኣሎ። መረፃ መሰል ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ ምሕደራን ህዝቢ ዝረጋገፀሉ መስርሕ ዲሞክራሲዩ ድሕሪ ምባል እቲ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ውሳነ መሰል ዝፀረር ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ጠንቂቑ። ዕላምኡ ስርዓታዊ ሰላም ዘምፅእ ምቹው ፖለቲካዊ ቃልሲ ንክፍጠር ምዃኑ ዝገለፀ ትውድብ ሕገ መንግስትን ውዕሊ ፕሪቶርያን ብምጥሓስ ሰላም ናይዚ ፌደሬሽንን ዞባን ናብ ፍጹም ሓደጋ ከም ዘውድቕ ተገንዚቡ ቁልጡፍ መረምታ ክገብረሉ እውን ፀዊዑ ኣሎ። ከም ሓይሊ ኣብ ጉዳይ ላዕላውነት ግዛእታዊ ሓድነትናን ዋንነትናን ርስተ መረበትናን ቀይሕ መስመርና ከም ዝኾነ ብምርዳእ ኣባልናን ደጋፍናን እንገብሮ ኩሎ መድያዊ ብሄራዊ ቃልሲ ድጋፍ ከጠናኽር ከም ዘለዎ ድማ ከገንዝብ ንፈቱ ኢሉ። ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ቦርድ መረፃ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ካብ ሕግን ፍቃድ ህዝብናን ወፃኢ መንጢሉ ኣብ ትሕቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክኸውን ከም ዝወሰነ ብምግላፁ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ ተጋሩ ብፈፅማዊ ሓድነት ኣብ ብሄራዊ ረብሑ ብፅንዓት ሰሚሩ ደው ክብል ፀዊዑ ኣሎ። ካብ ውድባት ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝሐሸ ቅርበት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ እቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘዳኽም ነፃነት ትካላት ዝዕፍን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብግልፂ ዝጥሕስ እዩ ብምባል ደጊሙ ክእረም ሓቲቱ ኣሎ።
ኣብቲ ብክልቲኦም ክልላት ዘሎ ሕቶ ይግባኣኒ ሕጋዊ መፍትሒ ከይረኸበ ብመንግስቲ ፌደራል መረፃ ምክያድ ዝብል ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብሓይሊ ንምጉባጥ ዝግበር ፈተነ ምዃኑ ገሊጹ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ድማ ንቦርድ መረፃ ፖለቲካዊ መሳርሒ ክኸውን ተኣማንነትን እቲ መረፃ ኣብ ሕቶ ዝውትን ዘለዎ ስክፍታ ኣብቲ ዘውፅአ ደብዳቤ ሓቢሩ እዩ ውድብ ነፃነት ትግራይ ሰላም ዝፍርስን ንኩነታት እቲ ዞባ ናብ ዘይተደለየ ወጥርን ዕንክሊልን ዳግማይ ኩናትን ዝወስድ ሓደገኛ ስጉምቲ ምዃኑ ጠቂሱ ብህፁፅ ክእረም ሓቲቱ ኣሎ መንግስቲ ፌደራል ካብዚ ንህዝቢ ትግራይ ዘገለለን ንውዕል ሰላም ዝጥሕስን ተግባር ተቆጢቡ ግዝኣት ትግራይና ናብ ሰብ ዋንኡ ብዘይወዓል ሕደር ክምለስ እውን ፀዊዑ ኣሎ ዓረና ትግራይን ዲሞክራሲን ላዕላውነትን ሕገ መንግስቲ ዝፈልጦምን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ክልላት ትግራይ 5 ግዜ ሕጋዊ መረፃ ዝተካየደሎም ምዃኖም ጠቂሱ ቦርድ መረፃ ዘውፅኦ ውሳነ ናይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳነ ከም ዝኾነ ክእረም ከም ዝግብኦን እውን ገሊጹ ኣሎ بمسارات عنكت سسان كلتن حق منجستي إثيوبيا سلطان بيت مغري فيدريشن أبات تروجا جماعة حق منجستن كل لاوي دوباتن نزفت أرزي مرددا أب مفتاح زت حصرت راح كوانت هنا الفيدريشن كاب كدب سلطان وصاي أب محدراوي مواقر كللات تالكا بمتاو زي حق منجستاو السنة كم زو السنة أبريو زي حد جنياز ولو سنة مس مجلس إيكال أوت ودبات بز السنة بو البريتوريا زترغبة تزامادي سلام مرجع نزت فإن ناب خبيد جت زمرحن جلوح وسنة قبل تنقيقهم أبي بريتوريا تفرم وعلى سلام نتي كاب حدار 10 ساعة حدار 10 كلتن تخايدو كنات كبك عز تجبر خوينو مقراص تصابو مفتاح اتقي مملاس منغستاو سلطان سباو حجزات مبصحن مقوامن غزياو محدارن زتقلل نطبታት زحازيو يكون نمبر تي وعلي مليو كم زي تتكبرن تنقو دما منغستي فيدرال خونه غزياو ممحدارن حوحاتن ننحد حدوم كوقاقسو صانيحوم يوم از وسانه هاغراو بورد مرصا ኢትዮጵያ ድማ ነቶም ድሮ ኣብ ወፅሪ ዝጸንሑ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ናብ ውግእ ከየምርሑ ስጋት ተሕዲሩ ይርከብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እቲ ክልል ካብ ጥቅምቲ 2020 ኣትሒዙ ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ተወከልቲ ወይ ከዓ ባይቶ ከምኡውን ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ውክልና ከም ዘይብሉ بمجلس حزب تجري أبزي بلو زتوسنا وسنة إن حزبنا حقاوي يكون مورالاوي قبلوا نتيبلوا نيلو كأسئلو توسنا بيت مغرب فيدريشن باسم مرز عن ريفرندم نزجبر زلو متصاودي عم قانيو أبرهريو زلو منجستي فيدرال أب 20 بسنكي لبدا كوفيد 10 شعات هاجراو مرز كسراجرون كلو تجري جنا كل لاو مرز بمكياد بيت مغرب فيدريشن دما نتمرز زي حقة منجستاو مقانو كم زاوجي فلت مراحة تجري منجست فيدرالن قدب سلطان كم زبك عند حردقيم حقاو سلطان كم زي بلون تماقيتهم نزل سعيبو تجري وكلتاكا بيت مغري يكون بايتو فيدريشن دحري مسحبا كسا حجي وكلنا يبلان نزي بهاجراو بورد مرز إثيوبيا زوص أو سانا سعيبو بمنجست إثيوبيا كم منجستاو كل الأمحرا زوص حبريدا زاقيديلن انتقونا تقاومي سلفي بهراو من تسقاس أمحرا أبن نوسانا هاجراو مرز إثيوبيا بحقوس بمقبال وسانة بيت مغرب فدرشن كم زدقفوا يجلسوا زلوا باركس نزي ساعات زوربنا لكم وقتاون وانا ونزعبا نزي مسل نيرو channelنا سبسكرايب بمقبار بميديانا كتدقفوا ونعبر سلام